はい、OK。皆さん、おはようございます。おはようございおはようごまおはざいようございます。おはようございます。はい、ます。OK。元気ですか？元気です。す。はい、は元気元気ですね。です。い、元はい。気でよかったす。ね。私もおかげさまで元気です。Hai. Oke, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Materi terakhir kan kita sudah sampai bab 10 nih, Minasang nih. Hai. Mada覚えてますか? Masih ingat kah bab 10 itu tentang apa? え、覚える人がいますか? Ada yang masih ingat? 忘れました、先生。忘れてしまいましたか? Hai. Bab 10 itu adalah tentang hoshi dan menyatakan bentuk keinginan nih. 覚えてますか? Hai. Oke desu. Nah, minggu lalu kita sudah menyatakan hoshi yang menyatakan ingin memiliki dan bentuk tai yang menyatakan ingin melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita akan menyatakan pola kalimat yang lain yaitu menyatakan, bisa melakukan sesuatu. Nih, kalau yang minggu lalu ingin melakukan sesuatu, kalau yang sekarang bisa melakukan sesuatu. Nih, hai, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, saya akan mengabsen dulu nih. Hai hai, hari ini ada 20 orang yang hadir nih. Hai, saya akan absen dulu mulai dari chotto matte ne. Hai, Anissa-san, imasu ka? Anissa-san, moshi moshi. はい、います。いますか？はい、OK です。じゃあ、アデルさん。はい、います。はーい。あすまさん。あすまさん、もしもし、いますか？はい、います、先います。生。はい、OK、OK。ファリダさん。はい、います。はい、OK。berikutnya。ファウジンさん。はい、いはい、ます。OK です。ガリンさん。はい、います。はい、OK。ゲフィラさん。はい、います。はい。ギセオさん。ギセオさん、もしもし、いますか？ギセオさん。あれ、sedang kita tidak bisa bersuara kah? Oke, saya lanjut aja dulu ya ke Hana-san. はい、います。はい、OK です。で、次はインタンさん。はい、います。はい、神尾さん。はい、います。はい、OK。background-nya lucu banget ya.なんで。はい。マリオさん。はい、いはい、ます。OK です。ナジラさん。はい、います。はい、次はニーザさん。ニーザさん。はい、はい、います。いますね。はい、リアニさん。はい、います。はい、次は、リシャさん。リシャさん。いますあか？ー、はい、いリシャさん。ます。はい、OK。ヤスマンさん。ヤスマンさん。はい、います。はい、OK です。じゃあ、terakhir nih, Nia Sang. Nia Sang. Ya, Mas. Hai, oke. Aurora Nia. Tadi masih di perjalanan nih. Hai, oke deh. Terakhir masih ada Yulis Sang. Yulis はい、い Sang. ます。Hai, oke deh. Hai, oke Minasang. Itu sudah hadir semua. Baik, setelah saya mengabsen, tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu menyatakan bentuk bisa melakukan sesuatu dalam bahasa Jepang. Nih, sebelumnya masih ingat kalian udah belajar perubahan kata kerja apa aja sih? Hmm. Sudah belajar perubahan kata kerja kah? Mada desu ka? Belum nih. Hai, hai, oke. Nah, jadi di bab pertemuan ke-12 di bab 11 ini kita akan menyatakan bagaimana kita menceritakan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Nih, ini adalah tujuan belajar kita hari ini yaitu mempelajari pola kalimat yang menyatakan bisa. Ada yang bisa melakukan sesuatu dengan pakai kata benda aja, ada yang bisa melakukan aktivitas itu nanti menggunakan kata kerja. Tapi sebelum menyatakan aktivitas, kita akan pelajari dulu pola kalimat yang nggak dekimas
dan pola kalimat ga dekimasen. Ini partikelnya menggunakan ga. Dekimasu itu artinya bisa. Kalau dekimasen itu artinya tidak bisa atau bentuk negatif dari dekimasu. Oke, pola kalimatnya seperti apa? Kita bisa lihat di depan sini. Pola kalimatnya adalah kalian cukup menyebutkan subjeknya siapa. Mau itu diri sendiri ataupun orang lain boleh. Nah, kemudian kalian bisa menggunakan kata benda diikuti oleh ga dekimas kalau menyatakan bisa. Nah, dekimasen kalau menyatakan tidak bisa. Nah, tapi kata bendanya ini kalian nggak bisa pakai sembarangan kata benda. Tapi kata bendanya itu harus kata benda yang punya arti atau berkaitan dengan kebisaan atau keahlian. Nah, kata benda apa aja yang yang berkaitan dengan kebisaan atau keahlian, misalnya di sini contohnya Nihongo. Hai, bisa baca bersama minasan untuk kalimat yang pertama. ジョンジョンさんは、さんは日ジョン本語さんはができ日本語ます。ができまできはい、ます。そうですまね。す。 John-san wa Nihongo ga dekimasu. Ini dia menggunakan dekimasu berarti menyatakan kalau dia bisa Nihongo itu apa? Nihongo adalah kata benda yang punya arti bahasa Jepang. Nah, tapi Nihongo ini merupakan kata benda yang berkaitan dengan keahlian. Bahasa itu berkaitan dengan keahlian. Bisa bicara bahasa Jepang, bisa mendengarkan bahasa Jepang. Pokoknya yang berkaitan dengan bahasa eh, ini adalah kata benda keahlian. Makanya bisa pakai pola kalimat ga dekimasu ini. Gitu. Nah, kalau misalnya Nihong doang nih, Jou-san wa Nihong ga dekimasu. Nah, kalau itu nggak bisa. Walaupun Nihong itu kata benda. Kenapa? Karena Nihong itu bukan kata benda yang berkaitan dengan keahlian atau kebisaan. Nah, kalau misalnya ada go atau bahasa di belakangnya, maka itu jadinya menyatakan kata benda yang menyatakan atau berkaitan dengan kebisaan. Gitu ya. John-san wa Nihongo ga dekimasu. Nah, kalau nggak bisa berarti dekimasnya tinggal kalian ganti menjadi dekimasen. John-san wa misalnya Furansugo ga dekimasen. John-san tidak bisa berbahasa Prancis. Hai. Koyo koto desu ne. Nah, sekarang saya ingin coba apakah di antara kalian ada yang bisa menceritakan apa yang kalian bisa sebelum kita melakukan latihannya. Apa sih yang kalian bisa, yang kalian ahli atau kalian bisa melakukan itu, tapi menggunakan kata bendanya? Hai, sambil mengingat kembali atau latihan kembali kata benda yang berkaitan dengan keahlian atau hobi ya. Ini sama dengan kata benda yang berkaitan sama hobi, bisa kalian gunakan di pola kalimat ga dekimasu ini. Hai, teogete kudasai. Ada yang bisa menceritakan kalian bisanya atau ahlinya atau bisa melakukan apa sih? Dozo. Hai, 誰か上がり、じゃあ、tadi siapa yang dulu? Intan-san, sesuai urutan ya, Intan-san. Hai, oke. Intan-san, どうぞ。私は歌を歌ができます。Hai, uta ga dekimasu ne. Hai, bisa bernyanyi. Kenapa Intan-san pakai uta? Karena kata benda. Uta itu kan sebenarnya lagu, tapi kalau pakai ga dekimasu di belakangnya bisa punya arti bernyanyi. Hai, oke. Intan-san, donna uta ga dekimasu ka? JKT48 歌。JKT48 の歌ができますね。はい。やっぱりね、JKT48か、AKB48 ですね。はい、はい。OK です。じゃあ次はハンナさん。ハンナさん何ができますか？はい、私はバイクができます。バイクですね。バイクがではい。きますね。そっか。どんなバイク？大きいバイク？Ah, gigi itu apa sih?そうですね。Manual. マニュアルバHai, イク。す manual. ごい。なんかね、今頃は、zaman sekarang なかなかないよね。バイク、モータルマヌアルね。はい。でも、花さん、毎日大学へはい。バイクで行きますか？eh Kenshu? Latihan? 練習？ Latihan apa? Bajang motongnya tuh pakai motor manual. そっか。もともと、sebelumnya。そっ Mm-mm. か。そのバイクで、乗る練習ね。latihan Hai. mengendarai。そっか。すごい。でも、今はメティック Hmm, じゃなくて。じゃなくて。じゃなくて。はい、じゃあ、OK です。じゃあ次はリアニさん。はい、リアニさん何ができますか？はい。私は料理ができます。そうですかね。確かにね、前話してますけどね。じゃあ、今、どんな料理ができますか？
卵とかうん。卵とかですでかね。まあまあ確かにね。なんか難しい料理とか難しいというか、難しい料理なんだろう。なんか、レンダンとかできますか？あ、ランダンは手伝うだけうんうですかね。んうんうん。うんうん。あれのは手うん伝いだけ。自分で作るのはちょっと難しいとそう思います。ですね。そうですね。まあ多分大人になって、なんかいろいろ練習してね。はだい。んだんね。はい。OK です。はい。次はガリンさん。何ができますか？私はバレエができます。バレバレバレエ、え、バレーボール。バレーボール、バレーボールか。バレーと思っていますけど。バレーボール。バレーボール。そうですね。あれ、バレーボールできます。試合参加することがありますか？はい、ボランティンの時、ボランティーね。オピのボランティー。そうですね。そうでえす。でも、そっか。うん。私のサーブはうんうんうん。とっても悪いです。できますけど、サーブは、うまくいかなかった。はい、私はなんか、リベロの方がいいです。こっちじゃなくて、こっちじゃなくて、こっちが上手。リベロは、ボールをレシーブ人。こっちね。はい、そうです。なるほど。オッケーオッケーオッケー。頑張ってくださいね。バレーボールの練習はね。はい、オッケー。はい、次はナジュラさんとカミュさん。じゃあ、ナジュラさんどうぞ。何ができますか？はい。私は、うん。ピアノを少し弾くことができます。ピアノそうはい。ですか。そう。なんか今、なんかどんな歌ピアノで、弾けますか？できますか？えでも、うん。私のuang wa うん。punya piano klasik dan setiap liburan aku selalu renshu. そうですね。おばあちゃんがピアノクラシック持っていて、はい。まあ、連休の時、ketika libur panjang、ピアノはいはいはい。練習していますね。しましたね。はい。おー、そっか。クラシックピアノ難しくない？はい。難しいですね。うん。少し。少し難しい。すはい。ごーい。少し難しい。すごーい。すごい、ピアノ。それとも、クラシックピアノね。なかなか。はい。はい。OK です。はい。じゃあ次は、ヒルダンさん、どうぞ。何ができますか？Saya Sensei? カミオさん、ヒルダンじゃなくて、カミオさん。まあ、ヒルダンで、は Yes, い。カミオ yes. さん、はい。どうぞどうぞ。Watashi wa oyogi ga dekimasen. え、泳ぐは、Hmm. 動詞なんですけど、kata kerja. Kalau pakai kata benar berarti Oh, suiei nih. Suiei. swing はい。dekimasen. 水泳ができません。はい。水泳ができません。そっか。スポーツが好きなのに水泳ができません。Aduh. すみません。スポーツが好きですね。神尾さんね。Hai. でも、あの、泳ぎ水泳泳ぎが、水泳できません。水泳ができません。うん。おー、そっか。まあまあまあまあまあ、私と一緒ね。同じね。私も水泳ができませんね。はい、oke. じゃあ、最後ね、terakhir sebelum kita lanjut ke latihan, Fauzin さん、はい、Fauzin さん。何ができますか？私は車ができます。車ですね。そうですね。毎日大学へ、車ですか？いや、電車で。はい。電車電車電車もとバイ Kereta. クバイクはい、バイク、バイクと電車。そうそうそう、ジャオね。電車。だから、バイク。ジャカルタからと思ったね、ファウジンさん。ジャカルタからウーピーまで毎日電車、バイクですね。はい、オッケー、オッケー。はい、オッケー、皆さん。じゃあ、ここまで質問ありますか？Ada pertanyaan sampai di sini?
Tidak ada? Sudah oke? え Hai, oke. じゃあ berikutnya. Nah, ini tambahan aja untuk yang nggak dekimasu atau dekimasen. Kan tadi berkaitan sama apa namanya kebiasaan atau keahlian ya. Tapi bisa juga nggak dekimas atau nggak dekimasen ini punya arti bisanya tuh yang kayak bisa dilakukan apa sebuah kegiatan bisa dilakukan atau enggak di sebuah tempat gitu. Ini biasanya kayak ada keterangan tempat di depannya. Misalnya, Toshokan de benkyou ga dekimasu. Yang artinya di perpustakaan bisa belajar. Kemudian lagi misalnya, Dewa de chiketo no yoyaku ga dekimasu. Bisa memesan tiket menggunakan telepon atau melalui telepon. Jadi kalau gak dekimasu yang ini tuh nggak ada hubungannya sama keahlian ya. Tapi ini kayak bisa dilakukan atau bisa melakukan sesuatu menggunakan alat atau melakukan kegiatan di suatu tempat gitu nih. Misalnya minasan, upi de nani ga dekimasu ka? Hai, mada shabete nai hito wa douzo yang belum bersuara. Upi de nani ga dekimasu ka? Di upi bisa melakukan apa sih? Ma, iro-iro na koto ga dekimasu ne. Tatoeba, upi de nani ga dekimasu ka? Bengkyo igai nih, selain belajar nih. Mada shabete nai hito, dozo. Upi de nani ga dekimasu ka? Di Upi bisa melakukan apa sih? Hai, Yuli-san. Upi de nani ga dekimasu ka? ウピでジョうんうん。ギングができます。そうですね。ジョギングができますね。あ、ゆりさん、よくウピでジョギング、していますか？いえ、いえ、全然。いいえ、そっかそっか。まあでも確かにね、ウピは広いですから、ジョギングができますね。Karena Upi luas bisa jogging, tapi capek nih, mau mati. Watashi wa ikai, satu kali, まあ、ジョギングしたことがありますね。ウピ、全体にね、seluruh Upi. 死ぬかと思います。Kayak mau mati. 疲れましたね。はい、全然よ。OK。はい、じゃあ、ヒルダン、カミオさんはヒルダンじゃなくて。カミオあ、さん、うん。いや、ウピでうん。軽やかに歩くができます。何か軽やかに歩くができます。軽やか歩こう何度読みですか？ Jalan-jalan santai. そうですね。まあ、軽やうんかっていうか、まあ多分なんか散歩するだけ散歩。はい。どういう意味散歩ができますね。散歩ができます。そうですね。確かにね。ジョギングは、ちょっと疲れるから、まあなんかゆっくり歩いた方がいいですね。ウーピーで。はい、OK。次はヤスマンさん、どうぞ。ウーピでジうん。ムができます。そうですね。ウーピーでジムができます。私と安間さんは、まあ、よく会いましたね。よく会いますね。はい。ジムでね。そう。はい。すごいね、ウーピーはね。はい、OK。はい。最後はマリオさん。ウーピーで何ができますか？ウピで駐車するができます。駐車って説パーケ明してくルでださい。パーキッあ、駐車。ですね。駐駐車。車。そうですね。まあ、駐車ができますけど、お金払わなければなりませんね。ですはい。ね。大学生はいくらぐらい駐車料は、harga parkir。大学生はお金払いますか？駐車。ウピで。無料ですか？Apakah gratis？無はい、無料です。料です。大学生は無料ですね。そっか。オッケー、よかったね。はい。terakhir ね、ディアナさんどうぞ。ディアナさん、ウピで何ができますか？ディアナさん、もしもし。はい。はい、ディアナさん、ウピウピででピクニッ何ができクます？ができます。ウピでピクニックができますね。ピクニック。そうですね。どこでピクニックができますか？alun-alun UPI で。あれウピはあるんがありますか？どこにありますか？はい。あるウピイソラの前に、あれはあるんはい。ですか？草yang rumput-rumput itu kah? はい。あれはあるんですか？知らなかった。
saya baru tahu itu alun-alun disebutnya. Taman Isola Janai yo. Taman Isola Janai desu ka? Alun-alun ka? 確かにね、ピクニックね。はい、皆さん、ピクニックしたことがありますか？アルンアルンウピで。ウピのアルンアルンで。はい、あります。あります。すごいね。私はしたことがありません。しかも、あるあるは、あるあるですかとか、初めて聞きましたね。テーブルがね、とか、あるある。はい、OK です。で、はい。皆さん、ここまで質問がありますか？Ada pertanyaan sampai di sini untuk koto ga, iya, koto ga dekimasu ya, kute ga dekimasu dan ga dekimasen untuk kata benda. 何か質問がありますか？ Tidak ada. 大 Baik, 丈夫で daijoubu す。desu 大丈夫 ne. で Baik, す。 jika tidak ada, karena tadi kita sudah latihan membuat kalimat masing-masing dan sudah membicarakan keahlian atau kebiasaan masing-masing. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas nih. Tapi nanti dikerjakan, dikerjakan. Nanti dilakukan di rumah nih. Hai, tugasnya seperti apa? Ini seperti biasa, saya ada gambar-gambar ya. Minasan bisa menceritakan apa yang terjadi di gambar-gambar ini menggunakan pola kalimat ga dekimas atau ga dekimasen yang tadi sudah kita bahas nih. Tapi karena ini kaiwa, jadi kan biasanya kalau bumpo kalian nulis kalimat nih. Tapi karena ini kaiwa, jadi saya ingin kalian merekamnya, merekamnya dan kemudian bisa dikirimkan atau diupload ke tautan Google Drive yang nanti akan saya berikan di WhatsApp grup. Jadi silakan kalian bisa menceritakan apa aja mau, misalnya satu cerita, dua cerita dari satu gambar ini tuh sebanyak-banyaknya nanti direkam dan dikirimkan ke saya. Perhatikan hatsuongnya, kemudian juga perhatikan kesesuaian dengan pola kalimat. Jangan sampai tadi mau ngomong apa baiku tapi jadi densha atau misalnya seperti Valden. Padahal biasanya gambarnya ini tekan nih. Kiyotsukete kudasai ne. Hati-hati nih. Oke. Hai, kokomade itsumo ga arimasu ka minasan? Ada pertanyaan sampai di sini tentang tugas ini atau tentang materi yang tadi? Douzo. Nai? Daijoubu desu ka? Daijoubu? 大丈夫で大丈夫す。です。はい、OK です。じゃあ皆さん、ちょっと待ってね。セストフィアル。Hai,今日の授業はここまで終わりました。Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas pola kalimat ga dekimasu, tapi kita pakai kata kerja nih. Jadi nanti ada perubahan kata kerja baru yang akan kita pelajari di pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa untuk tugas merekam tadi berdasarkan gambar. PowerPoint akan saya kirimkan setelah ini. Nanti kalian bisa upload di tautan Google Drive yang nanti akan saya share di WhatsApp グループね。じゃあ、皆さん、今日の授業はここまで終わりました。お疲れ様でした。お疲れあり様で、がとうございありましがとうございお疲れます。様でしお疲れ様でした。た。ありがとうございます。